Ya, maulate dihita saluhutna. Jadi salama museng dihita saluhutna. Jadi di bagasan perjupangata di arena lewat, ya hita belajar sautik taringot tu ima todi parbadia. Jadi disiridokon ima todi parbadiai disahapon tuhita wa tuhita porsea. Jadi parjulu hita mabigi hatani Tuhani dungi porsea hita di Tuhan Yesusi dungi disahapoma tuhita todi parbadiai. Iya, tadana hita nunga gabe milik ni debata. Ya, tuulangi jahasian Efesus. Ya, Efesus ada ayat 10 dulu. Ya, taulang-ulangi. Ya. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasit tongani ima barita nauli nataringot tu haluan muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos disahapod do tuhamu todi parbadia na pinarbaga-bagai. Jadi di bagasan Tuhan Yesus dung tabigi ima barita taringot tu Tuhan Yesus, ya ima barita nauli taringot tu halua muna jala di bagasan ibana gawi porsiahamu. Jadi dung kita ubegesa barita nauli ima taringot tu Tuhan Yesus, ima taringot tu haluota dung porsea kita di Tuhan Yesus i doknaha laos disahapodo tuhamu to di parbadiana pinarbaga-bagai. Jadi to di parbadiai disahapon tu hita dilehon tu hita ditiki hita porsea. Iya, jadi di bagasan na minggu selewat nunga tabige ima ulaw ni to di porbadia di hita ima sada parjolo ima madongani hita saliling liling na napaduahon ima mangajari napatuluhon ima paingoton hatani Tuhani ima nau hita bege ima sian bukuni si Yohanes. Alay anggo pangudiani ima to di parbadia sisuron ni amay marhite goarho ajar honon jala paingoton ni ido tuhamu nasa na uhatahon tuhamu. Jadi to di parbadiai paingoton mangajarhon ima hatani Tuhan nang kita bigi. Ya, jadi di bagasan tikyon, ya, jupak kita museng, ya, di bagasan tikyon, ya, kita belajar sautik naik ima taringot tu todi parbadia. Ya, jadi, ya, molo tasukun di bagasan rohata. Ya, molodung adong di bagasan hita to di perbadiai bui dope ditaluhon kuasa ni pertibo kita. Ya, molodung di sahap pun di hita to di perbadiai bui dope
dihita masuk tu hita ima tu di na asingi tu di na hodar manang sibulis manang bui dope hita digom-gomi sibulis iya asa unang hita salah iya tu di perbodiai ima tu di debata ima debata sendiri ya jadi molo dung disahapuk tu hita gabe milik ni debata manang puna ni debata nunga adong di hita tu di perbadia ya asa gabe tarirungi bui dope hita tu hita masuk tu di na asingi manang bui dope tu hita dimasuki si bolisi manang tu di na hodar manang ya bui dope huasuna asing manang tadokon hadatuan ya parsibalik mataon manang ya dibahin tu hita huaso na asing bui dope mapat tu hita ya asa unang gabi salah hita ya tajah maju perjolo sian ya sada Yohanes 4 ayat 4 ya adorang dang masuk do hita tu bahatan waing ya sada Yohanes 4 ayat 4 ya jadi kita belajar ima sian buku ni si Yohanes on sian surat ni si Yohanes na parjolakin ima sian barita nauli na sinurak ni si Yohanes ya jadi jahat coba sada Yohanes 4 ayat 4 mulununga tu hita disahaput tu di purbadiai bui dope si bolisi masuk tu hita manang dang ya asa kabuto ya hujaha di hita saluhuna sada Yohanes 4 ayat 4 sian debatado anggo hamu aka anaha jalanunga ditaluhon hamu nasida ai ubal gado ibana na dibagasan hamu asa na dibagasan portibion ya tu ulangi ya pelak-pelak kita sian debatado anggo hamu aka anaha ya jadi surat ni si Yohaneson tu halak naung porsea jadi halak naung porsea i disahaput tu ibana manang dimatreon tu ibana ima to di porbadia jadi dok kondison sian debatado anggo hamu aka anaha jadi hita nang porsiai nunga digoari sian debata jala nunga ditaluon hamu nasida ai ubal gado ibana na dibagasan hamu asa na dibagasan portibion jadi halak na porsiai dokonaha ai ubal gado ibana na dibagasan hamu asa na dibagasan portibion ai ubal gado ibana na dibagasan hamu isi dibagasak kita ima to di porbadiai ya dung disahapon tu hita miyama ibana di hita didok kondison ai ubal gado ibana na dibagasan hamu asa na dibagasan portibion jadi tu di perbadiai ima dibatasan diri ubalga ibana sian na di portibion ya jadi panukunan di hita mulu ibana ubalga
Ya, molo debata ido na lebih berkuasa. Ya, boy do pe ibana dung masuk di kita dimasuki to di sibolisi manang boy do pe ditaluhun sibolisi kita ya onma panukunan. Jadi sian debatado hamu ay ubal gado ibana na di bagasan hamu asa na di bagasan portibion. Jadi ubal gado Tuhan Yesus na adong tajakon asa kuasoni na di portibion. Makana ya songon naong tupabodi hita saluhut na ya aku bertobat imas yan Johannes sada ay tuli di dokonaha ay marhite sian ibana do majadi saluhutna. Ya, ibana do si topa saluhutna. Ya, Tuhan Yesus ido si topa saluhutna. Mol di Kolose dokon akan atarida, akan asotarida, aka gemgoman, aka parhuason, aka na dibonogijang do na dibanua turun. Berarti huasoni si bulisi utoru ibana sian huasoni Tuhan Yesus. Jadi debata ibana ma na lebih berhuaso sian saluhutna. Jadi si bulisi ibana na tinokpa huasoni ibana utoru sian Tuhan Yesus. Jadi kita jelmaon molo tarimang-rimangi huasota muse dituruni si bolisi. Alay molo dung hita majakon Tuhan Yesus naliwir huaso sian huaso ni si bolisi utibo mahita sian si bolisi. Jadi halak naung porsiai dangbe bui ima dimasuki ima si bolisi. Dan bui dimasuki be. Iya, alanya ala ubal gado ibana na di bagasan hamu. Jadi molo tajakon Tuhan Yesus na libir huaso sian debatana asing manang sibolis manang tud dinahodar dang be hita bui dimasuki ima sibolisi. Ya. Asa manat-manat tarimang. Kadang-kadang kita di bagasan perngulunon, ya, adong sada inganan, ya, bui, ya, lewat kita siani, mabiar kita, ya, adong hala, bui, dimasuki, tud dinahodar, ya, bahasa, ala dang adong depe di ibadah, Tuhan Yesus dang dope ibana to di porbode ale molo dung adong di hita dang be pola hita nang pe hita lewat sian aka tempat-tempat iya nah keramat manang iya manang na biasa di habiari adong inganan dari si inna iya dang be hita boy di taluhon ya imas ada sebelum kita masuk tuh ya ulau ini tuh di porbadia di portibion ya utabay serenai jadi mau lo tarengot tuh ya di bagasan portibion ya adong persibalik mataon adong sihir ya adong hadatuon ya mungkin tabo terus dekan nih buido on mulu disihir halak kita, manang dibain kita hamalwanna, manang dibantu kita hadatuonna, buido on manaluhok kita. Sementara kindi soni dokonaha, ubal gado ibana na di bagasan hamu, asa na di bagasan portibon. Dang de tolap ibana tu halak naung adong Tuhan Yesus di bagasan
ibana. Ya, parsibalik mataw ni manang sihir, manang hadatu ni, ya, dibahin tu kita, dang be mampat tu kita. Hujahas yan, ya, buku ni si Musa, ima opat Musa, 27 ayat 27. Ya, asa taatu sida, ya, jadi mulu adong sihir, manang parsibalik mataon, manang pangarudingon, manang hadatuun, dibahin tu kita, molodung kita persea, dang be mapan tu kita. Ya, siyan opak Musa 27 ayat 27. Sonon didokon. Aidada marguna parsibalik mataon anggo mangalo Jakub. Jala indada marguna pangarudingon mangalo Israel. Jupa do sugot tikina dohon madisi tu si Jakub doho tu Israel manang aha nang binahen ni debata. Ya, ay indada marguna parsibalik mataon anggo mangalo Jakub. Ya, parsibalik mataon manang sihir, manang hadatuon, manang aka na asing. Ya, i ulaw ni aka to di na di bagasan portibion. Jadi molo adong i di ulahon harak tu kita nang Persia dang be marguna manang dang be ibana bui manaluhon hita. Aidada marguna parsibalik mataon anggo mangalo Jakub, jala idada marguna pangarudingon mangalo Israel. Iya, bahasa ala nunga didongani debata. Yohanes 10 kinokon, ya, tu di perbadiai ima madongani hita saliling liling. Nah, jadi molo dung adong di hita tu di perbadiai manang sihir, manang pangarudingon, manang parsibalik mataon, manang hadatuon, manang huaso-huaso na adong di portibion, manang tod dinahodar, manang sibuli sipe, dangge bui manaluhon hita. Buasa ala huaso na adong di bagasan hita, ima Tuhan Yesus si lebih tinggi huaso na siyen huaso ni aka na asingi. Ya, ima tambahan, ya, jadi kita coba buka siyen buku ni si Yohanes. Iya, Yohanes 10:6. Iya, Yohanes 10:6. Ya, Yohanes 10:6 ayat 2 satu ayat 15. Ya, jadi perjulakin tu diperbodiai madongani kita saliling-ling na dung disahaput tu kita madongani kita saliling-ling na dungi tu diperbodiai paingoton hita mangajarhon tu hita dangbe boy huaso na asing ala ubalga ibana dung ibana mian di bagasan hita. Jadi dang pola hita mabiyar. Jadi hujaha sautik naik di hita sian Yohanes 10:6 ayat 8 1:15. Ya ala ni sadin nubuta jahara dison didokon ulau ni todi parbadia di portibion. Jadi dison ulau ni todi parbadia di portibion. Jadi Tuhan Yesus nakok tu surga dung nakok ibana disuruh ibana mah todi parbadia tu portibion. Ima hari Pentakosta. Jara di hita nang Persea di sahapum matu hita tu di parbadia. Ay walu anggodung ro ibana ajaran nado portibion taringot tu dosa doho taringot tu hapit toron doho taringot tu uhum.
sarenai anggodung ro ibana imato diperbadiai ajaran nado portibion taringot tu dosa dohot taringot tu hapitoron dohot taringot tu uhum anggotaringot tu dosa ima naso porsea nasida diau anggotaringot tu hapitoron ima nalau au manokot damang jala idang be idamuna au anggotaringot tu uhum ima nanaung hona uhum iddu di portibion gudang dopenian sidohonok kutu hamu alai idang tarbuan hamu dopei nuaing alai dungro to dihasitongan nando oding togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan aidang adong si hatahoron nasian sedirian na binigina ido hatahonon na barita honon na do tu hamu na naing masa dope pasangapon na duaw ay jaloon na do na diaw lahom mamarita hosa tuhamu saluhut na diamay diaw doi ubay na hudok jaloon na do na diaw laho mamarita honosa tuhamu ya tuulangi ay walu anggodung ro ibana ima todi parbadia ya anggodung ro ibana ajaran nado portibion taringot tu dosa jadi todi parbadiai mengajari taringot tu dosa do taringot tu hapitoron do taringot tu uhum ya molodung ro ibana ajaran nado portibion taringot tu dosa ya jadi todi porbadia ima na mengajari kita on dosa ya mangulahon songonon dosa ya upah dosa maut ya saluhut jolma mangulahon dosa jadi buha asa maluas yan dosai ima hanguluas saling lilingna mahite-hite ima Tuhan Yesus. Jadi todi parbadia ima na mengajari tu kita ima taringot tu dosa. Anggo taringot tu dosa ima naso porsea nasida diau. Jadi hala molodang dobe porsea di Tuhan Yesus di son ima dosa. Jadi molodang kita porsea dobe Tuhan Yesus ima sada dosa. Iya, jadi buha asa taboto i dosa manang nadang to di porbadia na mengajari kita. Iya. Ajaran na do portibion taringot tu dosa. Ya. Do taringot tu hapitoron do taringot tu uhum. Jadi dosa asabot tota on dosa nata ula on dosa manang on dosa to di porbalia ima na mangajari. Jadi dung pe kita porsia museng to di porbalia museng na mangajari kita. Ya, kadang-kadang bodo tabo taulahon di nguluta ya mungkin on dang dosa, mungkin on samar-samar. Ya, alai asa jelas pon dosa remang ngadang to di imana mangajari. Ya. Sadang tujaha di medsos ya ibagasan seminggon ahidokon ya mungkin di mana situa
Ale adong manegor ibana. Jadi dokon ibana ma di medsos di songonon. Mol situa ha ibana, salah do mangulahon sa situan nai, dohot mangulahon tu paradaton gabi raja parhata. Jadi isi nama orang yon, ima to di Purbadia. Mungkin di bagasan ibana, sarupa sudi. Ala tabu di belahon. Dia di gereja ibana situa, di paradaton ibana raja adat. Jadi digabung sudi. Iya, alai boha hatorangan yon, boha hapitoran yon, ima tu di Purbadia mana pabuahon. Iya, ala adong menegur ibana, mulunu nga situa ma. Mulunu nga si raja parhata. Ala ibana mengiluh ibana, salah do mangulahon situa di pardaton raja parhata. Mungkin menurut imana dang salah. Iya. Alai taringot, ya mungkin ima mengajari kita ima tuh di Purbadia. Boha kita di paradaton, boha kita di perguruan. Sia anggota ringot tu dosa ima naso porsea nasida diau. Anggota ringot tu hapitoron ima nalau au manopok damang jala idang bi daumuna au. Jadi Tuhan Yesus nunga nako tu surga. Anggota ringo tu hapitoron ima nalau au manopot damang. Marhua ibana tusan molo Yohanes 10 di dokon lahu mangaradi inganan di hita. Jadi halak na persyai di parade Tuhan Yesus ma ibana inganan di surgui. Nalahu au tu damang ima sada taringot tu hapitoron. Jadi buha hita asama boto menudung hita persayaan non di parade Tuhan Yesus ma inganan di hita di benua gijangi tu di Purbadia ima nama ngalian tu hita pangajaron. Ajaran nado portibon. Maka naboy hita adong pakirimota tu surgui ala taboto Tuhan Yesus do ma ngaradi inganan di hita. Iya. Sepusada anggota ringot tu uhum. Iya, nah kita ringot tu dosa, taringot tu hapitoron Tuhan Yesus lau manopot damang. Anggota ringot tu uhum ima nau hona uhum iduk ni portibion. Jadi sada ulau ni to di Purbadia ima mengajari taringot tu uhum. Buha hita boto sugut adong panguhuman halak na porsia tianon na ima hangulus seringling na halak na seporsia tianon na hamatiani ima tu uhum. Jadi tu di Purbadia ima na mengajari tu hita sugut adong ima api narokoi. Manang sugut adong ise halak na seporsia mas matu hamatian seliling nai. Ise halak na porsia tu hanguluan saliling liling na. Jadi alani dung diajari ibana hita taboto bansada keputusan di bagasan ngulupta tu api naroko hita manang na dang. Ya, ima ulau ni to di Purbadia. Ala taboto do nunga diajari hita halak na soporsiai tu bagasan uhumi halak nang porsiai ima tu surgui. Jadi boita buat tu dia hita sugut. Ya, 10 tolu alai dung roto di hasitongan nani do odeng tugi horon di ido hamu tu bagasan nasa ha sitongan. Jadi tu di Purbadia ima
na menugu hita tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hatahonon na siyan sa dirian na nabi ni ginai, ido hatahonon na beritahonon na do tuhamu na naing masa dope. Jadi ulau ni tudi porbede di dokon dison buita ida dison ima syaranakin mangajari hita taringot tu dosa. Napaduahon mangajari hita taringot tu hapit toron. Naptuluhon mangajari hita taringot tu uhum. Ya, dosa taringot tu uhum, taringot tu hapit toron. Ya, na waktu paton ima tudi porbodia ima na manugu hita tu bagasan nasa hasitongan. Makana hala nang kursei dipimpin tu di porbodia imana sungguh dia mengulu, sungguh dia mengula menurut hatani debata. Ya, mula julu hita di bagasan dosata ta ulas di menang ahlo manruhata aladung hita porsea tudi porbodia ima disoni dokon menugihon hita tu bagasan nasa hasitongan. Nah terakhir dokon son beritahonon na do tuhamu nanaing masa dope. Jadi boy do di pabotohon to di porbodiai na adong di hita ahan na masa dalaho ro. Iya, di pabo ibana tu hita on gabi songonon. On gabi songonon. Beritahonon na do tuhamu nanaing masa dope. Jadi tu di perbelia ima na pabuah untuk hita aha na terjadi berikutnya. Ya, mungkin adalah nyoma di hita mulai atema di hita saluhu. Nah, jadi tu di perbelia i dung disahaput tu hita ubalga huasona sien nasa portibion. Dang be bui huaso na adong di portibion manaluhon hala naung adong ibana tu di porbadia. Buasa ala ubalga ibana na di bagasan hita siyan na di bagasan portibion. Ya, jadi manang hadatuon, manang sihir, manang ya parsibalik 5 tahun doa kada asing mula dibahin hala tu hita dang be mapan tu hita. Ya, nah terakhir kita pelajari di son tu di perbedai ima mengajari kita taringot tu dosa. Ya, pasti untuk kita ho hala nomor dosa on. Ya, dungi ajaran nah kita ya taringot tu hapit toron. Tajaran nah kita taringot tu uhum sugut adong dong ari uhum. Ya, jala do kondisi musen kinaha mamarita hosa tu hamu menugihon hita tu nasa hasitongan. Do terakhir tu di porbodiai berita honon na do tu hamu nanaing masa dope. Jadi ahana terjadi di aren lahoro bui di beritahon manang di pabua tu di porbodiai tu hita. Ya, mulai hati mah dihita saluhutna. Ya ala nyoma perjupangata martangan mahita Tuhan Yesus mulai hati mah dipasat hami tu adopanmu ala nunga dilihat Tuhan dihami adong tikinami ima belajar hatam ima belajar hami dua santikyon ima taringon tu di perbadiai. Halak nang kursiai di sahapon di batama di ibana ima tu di perbadiai. Jalau huaso na adong di bagasan ibana ubalga sian na di bagasan portibion. Anan hami nunga di bagasan Tuhan Yesus. Jala Tuhan Yesus di bagasan hami. Jadi huaso na adong di bagasan portibion. Utibu huasoni Tuhan Yesus sian huasoni na adong di portibion.
Jadi ditiki di jakun hami Tuhan Yesus di sahapot to di porbodiai utibu mah huaso nami sian huaso na adong di portibion. Mulai hati madi holi Tuhan budi belajar hami di bawah sentikion tu di porbodiai ima na mengajarhon tu hami ima taringot tu dosa, taringot tu hapit toron, taringot tu uhum. Tu di mima ali Tuhan ima tu di porbodiai nama dokon hami hala namar dosa, nama dokon dosa nami. Jalan nama dokon tu hami upani dosa ima hamatian. Jala sugut adong do penghukuman di hala akan namar dosa alai tu di porbodiai mengajari hami Tuhan Yesus nunga nako tu surgoi ima laho mangarade ingan di hami. Tu di mana beri Tuhan Yesus na manugu-nugu hami asa saat hami tu hasit tongani. Melihat ma Tuhan di basat hami sudi parngulun namit pos tanganmu Tuhan Yesus mana mas-masu hami. Dohot paling ngoton hatam di bagasan gul nami ima tudim da badiai di bagasan guarmu Tuhan Yesus hai martangiang. Amin. Ya. Jadi melihat ma di kita salhutna horas ma dihita salhutna